Mali marabolo commune cercle région kana se district de Bamako o barakɛlaw ani marabolo ɲɛmaw olu ka tɔnba mun bɛ n'o ye plateforme d'action commune des syndicats ye o ɲɛmaaba Ousmane Christian Jara n'ale yɛrɛ ye syndicat autonome des administrateurs civils ɲɛmaa ye ale y'an ka bi mɔgɔ welelen ye aw ka jamukan kɔnɔ n'o ye à vous de convaincre ka kuma ka mɔgɔw lasɔn o la sa ka bɛn ni o ni INTM ka bolodi ɲɔgɔnma ye dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye u ka don nataw laɲini kɔnɔna ye an ye wele bila u ma bi hali bi aw ka se ka na faamuyali kɛ u ka wulikajɔ minnu n'u y'a daminɛ depuis an bɛ se k'a fɔ grève laban mun kɛr'u fɛ o daminɛna novembre kalo tile 9 an b'a dɔn k'a fɔ grève kuntalajan kun don o ni INTM ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u y'a ɲɔngiri yan'o cɛ an b'a dɔn ko caman kɛra ka se ka na faamuyali ko la ni don nataw ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma an ye wele bila u yɛrɛ ma o la monsieur Jara an b'i fo an ka weleli jaabili la. Merci beaucoup. Bien o la sa yani an ka don an ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔnɔ aw ka plateforme n bɛ fɛ i ka présenter an ye mɔgɔw ka se k'a dɔn plateforme in yɛrɛ consistelen don ni syndicat minnu ye syndicat minnu b'a kɔnɔ. Ok, merci Timbo. Sani n ka da don la n bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ani i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a ye bonya min ta k'an sɛgɛrɛ ka an lamɛn an b'aw ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fana fo a diyara n ye a bɛnna ma ayiwa ka se i ka ɲininkali ma plateforme d'action commune bɛ syndicat 4 de faralen ɲɔgɔn kan ko fɔ à présent au bɛ syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale bolo n'o ye SYLTIMATI au secrétaire général o plateforme président Olivier Traoré a sɛbɛnnikɛla o ye syndicat national des travailleurs de collectivités territoriales o ye SYNTRACT ye o secrétaire général o ye Seydou Ousmane Diallo olu ye a sɛbɛnnikɛla ye a kuma lasela o ye syndicat autonome des administrateurs civils ye ne ye o secrétaire général ye e y'u ka kuma lasela ye, y'u ka kuma lasela ye ani an ka lagare parce que olu de farala an kan laban na o ye comité syndical des agents de développement régional ye n'o ye ADR ye o secrétaire général o ye alimami Alpha Moyi Haidara ye donc ni syndicat 4 de farala ɲɔgɔn kan ka gafe signé le 27 février 2020 pour que an ka se ka an ka laɲiniw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fɛ an ka démarches kɛ n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔ mɛnna a ma daminɛ sisan an b'a dɔn aw ka laɲiniw ye laɲini damadɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye laɲini minnu bɛ musakakow fɔ ale ni minnu tɛ musakakow ɲɛfɔ. Ayiwa laɲiniw plateforme d'action commune ye laɲini caman kɛ a laɲiniw ka ca mais min kɛra kɔsana grève ye o de ye point 11 ye hakili jiginna mois de mai an ye laɲini dɔ kɛ mais o tun bɛ uniquement an ka commandalakaw olu ka lakana de kan o laɲini an y'o o préavis déposé le 8 mai le 8 mai 7 points 6 points o bɛɛ tun ye sécurisation ye cogo min na an ka mɔgɔw bɛ se ka lakana o fana sɔrɔla an ka groupement Rarus commandant kɔrɔba n'o ye Dirisa Sanogo o minɛni ka fara farakɔ sous-préfet kan n'o ye Ali Sise ni o san kelen ni kɔfilɛ nin bolo la donc an y'o préavis déposé ani o ɲɛmɔgɔ bɛnna ko la o wagati la o tɛmɛnen kɔ an nana se kɔsa in na ta ma kɔsa in na ta min kɛra grève fila ko ye o ye 11 points an bɛ se ka regrouper catégorie 3 komi an ye syndicat 4 ye bon SYLTIMATI ni SYNAKI olu ka laɲiniw fanba ye kelen ye donc ka taa premier point ka taa 5e point o y'anw ta ye SYLTIMATI ni SYNAKI
ka taa 6e point hakɛ to ka taa 8e point o ye Centracti ta ye ka taa 9e point ka taa 11e point o ye ADR ta ye o la sa a bɛ hakɛ to o la sa nin point 11 a bɛ se ka regrouper fɛn 3 ye musaka ko b'a kɔnɔ o musaka ko ye prime ni indemnité ani sarako ye baara hakɛ i ka taaɲɛ ani i ka protection o b'a kɔnɔ i b'a fɔ plan de carrière ani fɛn plan de carrière ani sabanan o ye sigikafɔ ye donc ni catégorie 3 de b'a kɔnɔ min ye anw ta ye premier point ka se 4e point na o ye prime ni indemnité ye min kuma tun bɛ an ni gouvernement cɛ kabini mai 2018 hakili jiginna statut du corps préfectoral ye gafe ye min dilanna ka administrateur civil minnu bɛ baara kɛ commandement na ka olu bila minɛn kɔnɔ u dama minɛn n'a bɛ f'o ma statut autonome sariya ko n'i ye statut autonome dilan dɔrɔn a wajibiyalen don i ka u ka sara o b'a d'a ma n'o ye grille ye u ka musaka n'o ye prime ni avantage ye o fana ka k'a d'a ma donc grille ko o kɔni o tɛmɛna o ma kɛ mankan ye mais nin y'a san 3 de ye an bɛ boli la avantage tɔw nɔfɛ o ma sɔrɔ sariya dun de y'a fɔ wajibi don statut autonome bɛɛ n'a ka avantage don mais pour le moment statut du corps préfectoral avantage t'a la donc point fɔlɔ 2nan 3nan 4nan o b'o de kofɔ point 5nan o ye commandant-lakaw ka sécurisation lakana n tun y'a f'i ye n ko mois de mai le 8 mai an ye préavis de grève dɔ déposé an ni gouvernement ye bɛnkan sɔrɔ mais bɛnkan sɔrɔlen le 5 juin an kun kan ka sigi ka o bɛnkan waleya o kɔrɔ ye di commandant min ni min ka kan gardi la o tun bɛ ɲɛfɔ mais le 5 juin o nana bɛn ni ginta ye donc an ma se ka sigi fo ka gouvernement bɔ yen sigi ma se ka kɛ o de la sa komi commandant bɛɛ welela u bɛɛ ka na yɔrɔ min u lakananen don an ye nin 5e point don pour que u ka o ko walawala sa an ka bɛn kelen kan u ka se ka taa u ka baarayɔrɔ la donc o 5e point ye bon Centracti ka fɛn 3 la laɲini 3 la olu ta ye u ka sarako ye olu ye mairie conseil de cercle conseil régional baarakɛlaw de donc collectivité mais n'i y'a jateminɛ collectivité baarakɛla dɔw bɛ yen minnu talen don sara la gouvernement fɛ mais dɔw bɛ yen minnu talen don sara la collectivité yɛrɛ fɛ n'o ye mairie conseil de cercle conseil régional ye bon minnu talen don gouvernement fɛ kalo kalo olu b'u ka sara sɔrɔ ni le 5 sera ka sɔrɔ o ma sɔrɔ u bɛ bala wuli mais minnu bɛ mairie ka bolo kan n'o ye secrétaire généraux régisseur secrétaire minnu bɛ wolosɛbɛnko ni planton ni chauffeur ni fɛnw olu ta mairie mana baara min kɛ conseil de cercle mana baara min kɛ conseil régional bɛ musaka minnu sɔrɔ o de bɛ kɛ k'u sara a dun dogolen tɛ mɔgɔ la k'a fɔ jamana in kɔnɔ collectivité 100 o 100 n'u y'a sɔrɔ 70 o bɛ tunu donc buruburuni min bɛ to o tɛ se ka kɛ k'u sara donc u bɛ kalo 4 ni ala ye min kunnaja kalo 4 kalo 5 olu b'o la sinon dɔw bɛ fo kalo 40 kɔ la u tɛ sara sɔrɔ o tɛ se ka ɲɛ ani kɔ kɔrɔnfɛmɔgɔw yɔrɔ bi jɔn bɛ se ka musaka ko fɔ ye centre la Mopti jɔn bɛ se ka musaka ko fɔ ye donc yɔrɔ yɔrɔ la ko impôt tɛ don wolosɛbɛn tɛ dilan foyi tɛ kɛ olu dɔw b'a la a ka ca san 3 u tɛ sara sɔrɔ donc an ko o tɛ se ka bɛn baarakɛda mɔgɔ kelenw n'a fɔra ko dɔw talen don en charge état fɛ dɔw talen tɛ en charge état fɛ o ye ɲɛnawoloma ye c'est comme a misali surun i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la yan n'a fɔra ko technicien ko olu bɛ sara ko journaliste olu ko u ta ɲini u sen na y'a dɔn a tɛ se ka bɛn voilà donc o cogo de don u ka laɲini filanan fana ye min ye
mairie barakɛla i don ani san 10 baara la i san 20 baara la a bɛɛ kuma kelen hakili jiginna a b'a dɔn k'a fɔ san 5 o san 5 falen bɛ kɛ yen politique mɔgɔ kuraw bɛ na équipe kuraw bɛ na ni équipe kura fɛn fɛn nana jɔrɔ de don olu bolo parce que san'u ka don ɲɔgɔn na u b'a fɔ e ni kɔrɔlen ye baara kɛ donc danaya t'i kan ɲugun bɛ k'i la i bɛ dɛn kɛrɛfɛ donc i y'a daminɛ ka mɛn o tɛ jate i ka baara tɛ politique baara ye o tɛ jate i bɛ ɲɔni ka bɔ ko parce que i ye baara kɛ ni dɔ ye o tɛ se ka bɛn donc plan de carrière u ka laɲini sabanan o ye minnu ye fonctionnaire de l'état ye olu bɛ se ka taa mairie la ka taa baara kɛ i ko anw administrateur civil an bɛ se ka taa kɛ secrétaire général mairie dɔ la ni mairie y'a ɲini an bɛ fɛn ta détachement ta mais ni secrétaire général min bɛ fɛ ka na fonction publique la a jɔyɔrɔ bɛ yen a bɛ baara dɔ bɛ yen a bɛ se ka min kɛ ka ɲɛ o tɛ se ka sɔrɔ donc fankelen dɔ i bɛ taa i tɛ segin o fana an ko o fana jamana kelen na o man kan n'a ma ɲɛ ko fonctionnaire bɛ se ka taa olu fɛ yen u fana ka se ka taa fonctionnaire fɛ yen donc o y'olu ka laɲini ADR ta ADR ye établissement public à caractère administratif ye olu loi dɔ bɛ Mali EPA bɛɛ gérer nka en 2018 le ministère de l'économie et des finances o de ye EPA ADR tɔmɔ ka bɔ EPA tɔ bɛɛ ka gestion na k'u bila u dama mɔgɔ ma se k'o de fɔ ADR agent de développement régional olu bɛ mairie dɔ kɛrɛfɛ pour que ka mairie sɔn hakili la k'u dɛmɛ u ka baara ka se ka ɲɛ u ka se ka sɔrɔ kɛ pour que u ka se ka yiriwa jamana sigida nafa ani baarakɛlaw nafa donc o kɛlen o cogo la faamuyali ma sɔrɔ sariya bɛɛ gosi bere min na ni aw ye olu tɔmɔ ka bɔ o la ko ka t'u bila bere la min tɛ u dama assiette kɔnɔ min tɛ bɛn o ma se ka faamu fɔlɔ k'u ka sara jigin fonctionnaire tɛ ko k'u bila fonctionnaire ka sara cogo la o tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ min tɛ fonctionnaire ye ani mɔgɔ min ye fonctionnaire u tɛ gérer sariya kelen fɛ donc u ka ko tɛ se ka kɛ kelen ye donc olu ka laɲini o ye o ye ani filanan accord d'établissement o de bɛ EPA bɛɛ ni état lié o de ye baarakɛminɛn ye EPA ni gouvernement cɛ min b'a to i ka hakɛ ye nin ye gouvernement ka hakɛ ye nin ye i kan ka nin kɛ gouvernement ye gouvernement kan ka nin k'i ye o b'o de kɔnɔ gouvernement ye o ta k'o bila kɛrɛfɛ sabanan EPA bɛɛ cogo kan ka k'i ye min b'a to i bɛ se ka baara k'i yɛrɛ pour que ka nafa sɔrɔ i ka se ka yiriwa mɛ o misali surunin ta o ye Gabriel Touré n'i taara i tɛ billet ta n'i taara k'i bɛ taa analyse kɛ i tɛ wari sara gouvernement de y'a yamaruya u ye pour que u ka se ka wari dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ u bɛ olu ka laɲini nin fɛn saba de mais o laɲini 11 na an ye sigi ka fɔ fɔlɔ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛn foyi ma k'a la mais sani ka so kɛra wagati jumɛn sani ka so fɔlɔ in kɛra wagati jumɛn n ko sani ka so ma n bɛ fɛ k'an da don yɔrɔnin kelen na maliyɛnw ma yɔrɔnin dɔ faamu ko transition nana dɔrɔn k'an ye grève wuli mois d'août ka contestation wulilenba to ka contestation wulilenba to article 39 IBK ka régime bintɔ ye o accordé kɔfɛ u tilala ka girigara la u ye prime ni indemnité dɔ di magistrats ma n'a bɛ f'o ma ko prime de judicature en tant que syndicat an b'o de walawala bɛɛ ko perepere-latigɛ ko n'an bɔ la. U ka ɲi ka walawala parce que caman y'a miiri ko magistrats ka prime sɔrɔlen kɔfɛ de ka wuli la. donc en tant que syndicat o diyara anw ye o bɛnna ma mais anw ko o y'a sɔrɔ an bɛ boli la an ta nɔfɛ n ye kuma f'i ye sisan ko depuis mai 2018 anw ni gouvernement sigira min ye grille ta ye n ko mankan ma k'o la min ye prime indemnité ye n ko mankan kɛra o de la f'an ye grève fɔlɔ kɛ an ka carrière kɔnɔ 2018 donc
pour que élection présidentielle ka se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ kasara ye an y'an ka grève wuli mais an ni premier ministre Soumaïla Boubé bɛnna kan k'a fɔ ni président sigi tɛmɛna a mana kɛ gouvernement fɛn fɛn ye bolonɔ don an n'u bɛ sigi k'an ka musaka ko fɔ ka ta o de la fo ka na se ɲinan na an ma se ka sigi in sɔrɔ an mana ɲini tuma tuma a tɛ bɛn élection minnu kɛra mankan ye février ni mars ta o selen an sera premier ministre Boubou Cissé ma k'a fɔ a ye ni i ka gouvernement n'an ma sigi ka kuma an ka musaka ko kan an bɛ gɛlɛya don élection ko la o kɛlen a y'a fɔ ministre de l'administration territoriale gɛlɛya tun b'an n'o cɛ Boubacar Ba o ye an wele le 1er février mɔgɔ bɛ se k'a lajɛ lundi 1er février 2020 an sigira an ko a ma an t'a ta gɛlɛya la mais an bɛ condition fila poser fɔlɔ an ka représentant de l'État olu ka lakana élection min bɛ ka na parce que élection tɛ taa girigara kɔ an b'a dɔn sisan élection ye élection commandant u laɲininen don min mana perdu o ko ko commandant nɔ don rébellion ko commandant nɔ don fɛn bɛɛ ko ko commandant nɔ don k'a sɔrɔ commandant sen t'a la bolo t'a la an y'o kɛ laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan an ko an ka sigi ka kuma an ka musaka ko kan an sigi a ko ko alamisa nata k'an bɛ sigi effectivement an sigira alamisa nata donc an sigilen équipe de conciliation n'a moyen bɛɛ 2018 Mohamed Ag Erlaf o tun ye min proposé anw ye n'anw ko ko ka ca o ɲɔgɔnna de dira magistrat ma mɔgɔw tɛ k'o de faamu k'a fɔ k'an b'a fɔ ko an b'an suma magistrat la non ni dira anw de fɔlɔ ma Mohamed Ag Erlaf ka taa 1,20,000 ka taa 1,750,000 ale kun sɔnn'a ma ale de y'o di an ma proposé an ye an ko ka ca ko parce que jamana bɛ lahalaya min na ani ni an y'o sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ bɛna wuli o kama a ka dɔ bɔ a la a ko fɔlɔ ko état binnen don u bɛ fɛ ka état réhabilité ka wuli kura ye k'a sankɔrɔta anw dun de ye état nɔrabila ye sigida la donc pour que ka état valoriser fo an ka valoriser ko y'a kun fɔlɔ ye kun filanan komi augmentation ka gɛlɛ anw kan o kun y'a san 11 augmentation ma kɛ an ye hali bi an b'o de la nin y'a san 10 ani depuis 2011 fo depuis 2007 fo bi e fɛ k'aw ka wulikajɔ ka kɔrɔ ni magistrat ta ye wa effectivement an ta ye mai de mai 2018 magistrat ka grève kɛra décembre janvier 2018 o yan'o cɛ o y'a sɔrɔ ministre ye a kumakan d'aw ma ministre y'a kumakan d'a ma a sɛbɛn bɛɛ b'an bolo a kɛra bɛnkan ye wa a kɛra bɛnkan ka bolonɔ bila a kan n bɛ k'o de f'i ye a kɛra bɛnkan ye an ye protocole d'accord signé don min a y'an wele n'an kumana grille kan an ko grille an sɔnna o ma mais dugumada an ye modification kelen ɲini parce que ale tun ye 360 proposé an ye an ko an ka sortant parce que an bɛ san 4 kɛ université la ka sɔrɔ ka san 2 kɛ spécialisation na donc olu sortant olu b'a daminɛ olu bɛ bɔ ni 460 de ale tun ye 380 proposé an ye an ko donc an fana ta an bɛ fɛ a ka daminɛ 460 la pour que an kana sortant ninnu segin kɔ u ko k'o ye tiɲɛ parce que bɛɛ b'a dɔn syndicalisme na mɔgɔ tɛ segin aw bɛɛ k'a daminɛ niveau kelen na ayi mɔgɔ tɛ segin kɔ syndicalisme na c'est comme mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko an ko enseignants ni magistrats ka segin kɔ o tɛ kɛ syndicalisme na n'i ye min sɔrɔ hali ni fili de don segin tɛ ko mais olu kɛlen k'u ta sɔrɔ o ma aw fana ka wulili teliya wa magistrats ni jɔnba bɛ ɲɛfɔ donc o kɛlen an nana se avantage ta ma an selen avantage ta ma Mohamed Ag Erlaf ale ni proposé an ye o y'a sɔrɔ conseil des ministres du 3 mai les relevés du conseil des ministres du 3 mai 2018 o ye yamaruya di ministre de l'économie et des finances ministre de l'administration territoriale ani ministre du travail et de la fonction publique ma k'u saba ni syndicats ka sigi
ko ka discuter musaka kan o de cadre kɔnɔna na Mohamed Ag Erlafi ni proposition kan ye grille ani avantage mais comme anw ma ministre tɔ fila ye n'o tun ye Boubou Cissé ani madame Jara Rakitala ye an ko non fo ninnu ka na an mɛnna tan ni ka segin na a ko an ma ko u y'ale yamaruya ko temps t'u bolo u y'a yamaruya ka n'an ka sigi donc an sigira an sɔnna grille ma mankan ma ko la dɔ in fana a ye proposition min k'an ye an ko a ka ca a ye 10 bɔ a la a papier a brouillon n'a fɛn bɛɛ b'an bolo a yɛrɛ bolo nɔ an ka sɛbɛnni tɛ a yɛrɛ bolo nɔ sɔsɔli t'o la o y'a dɔn nin ye n ka sɛbɛnni nin tɛ n ka sɛbɛnni ye o kɔni tɛ problème donc fo kana bɛn da kelen kan komi a dugumada tun ye 1,20,000 ka taa 1,750,000 la n'an ko ka ca an y'a tɛrɛmɛ ka jigin ka na 950,000 à 1,250,000 est-ce qu'il y a faamu bon an y'a sisan Aboubakar Sidiki Djiri n'o ye bi inspecteur en chef ye Moussa Katile n'o ye DRH ani ne Ousmane Christian Diarra an saba an taara DRH ka bureau la ka taa saisi ka na n'a ye u ko an ka signer anw y'a signer disons u ko an ka signer mais sani an ministre ni anw ka signer ministre welela primature la o taara wolo mission baralina Menaka bon min ye anw ka signature ye syndicat dɔ in Olivier Traoré o tun tɛ yen parce que o bɛ Baginé la o ye yamaruya di Mahamani Sidiya Mayiga ma n'o tun y'a ka secrétaire de relations extérieures ko ka signer ne ni o y'a signer protocole d'accord ne taara an ka dugu mais administration tɔgɔ la jɔn y'a signer n bɛ na a tun bilala ko ministre de b'a signer ministre ne y'o f'i ye ministre taara Menaka ko ni ministre nana o b'a signer entre temps comme ne tun ye Buguni préfet ye ne bolila ka taa Buguni parce que président ka tournée tun bɛ 3e région na n taar'o la n seginnen ka na an nana k'an b'an ka copie minɛ parce que ministre nana an hakili la an bɛna signer sɔrɔ an nana sɔrɔ u ye papier yɛlɛma a bɔra bilen protocole d'accord la an dun n'u ye protocole d'accord 3 wɛrɛ signer an ye fɛn fɛn signer a bɛɛ tun ye protocole d'accord ye a si ma kɛ procès verbal de rencontre ye o b'a sɛmɛntiya et puis a brouillon b'an bolo Erlafi yɛrɛ ka sɛbɛnni nɔ bɛ min na donc a bɔra protocole d'accord la ka na kɛ procès verbal de rencontre ye a tɔgɔ changera document tɔgɔ changera document yɛlɛma tɔgɔ changera o ye fɔlɔ ye filanan a kɔnɔna yɛlɛma k'a fɔ gouvernement ni syndicat bɛnna nin na o bɔra yen k'a fɔ ko syndicat ka laɲini ye nin ye ka ɲɛsin gouvernement ma i ye kuma yɛlɛma sabanan u ye min yɛlɛma ne ni Mahamani ka signature a bɔr'o la ka kɛ ne ni Olivier ka signature min ye a to o filiw sɔrɔ parce que tuma bɛɛ an bɛ document fɛn fɛn signer ne ni Olivier de fila b'a signer mais nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Mahamani ka signer donc u ye an ka document kɔrɔlen dɔ ta k'o scanner k'o kɛ feuille kɔfɛla kan sɛbɛnni tɛ sanfɛ sɛbɛn tɛ duguma i b'a dɔn t'anw sɔrɔ mais naaninan min y'u jɛ dugumada n'o ye conclusion ye en foi de quoi le présent protocole d'accord o tora nɔ na sanfɛla ye procès verbal de rencontre dugumala ye protocole d'accord ye donc o fili y'u sɔrɔ an y'o ye an k'u ma u ka nin kosa dabila parce que nin bɛnnen tɛ ɲɛmɔgɔw la an ye ko bɛɛ k'u nɔfɛ u ma sɔn o de nana ni an ka grève fɔlɔ ye en juillet 2018 o y'a sɔrɔ an ka syndicat san 18 de parce que an ka syndicat créera le 4 janvier 2000 récépissé numéro 1 le 4 janvier 2000 k'a ta 2000 la fo 2018 aw ma grève an ma deli ka grève kɛ k'a ta 2000 fo 2018 an ka préavis tun ye kelen dɔrɔn san 18 aw kun ma taa grève an ma taa grève la wa préavis kelen o de la ni mɔgɔw b'a la bi ko grève wagati dɛ ceci cela est-ce que mɔgɔ kan ka leçon di anw ma anw de bɛ se ka leçon di mɔgɔ ma ka syndicat créé ka san 18 kɛ i ma taa grève la i ma taa grève la wa i taara grève fana min na u y'i wajibiya de ka taa parce que n'u tun ma nin kan na an kun tɛ taa o an ye boli-boli modèle bɛɛ k'u nɔfɛ u ma sɔn
ka ministre deli ka dɛsɛ a ma sɔn ka sigi papier ninnu kan ka bɔ yen ka taa premier ministre fɛ Sumeli Bube siɲɛ 3 an bɛ taa nɔfɛ a ma sɔn k'an reçoit finalement sabanan de la a y'a ka chef de cabinet a n'a ka conseil spécial Sangare olu bila k'an reçoit olu y'an reçoit an y'a gɛlɛya ɲɛf'u ye gɛlɛya min b'a ni ministre cɛ an ko ni ɲɛma sɔrɔla an bɛ wajibiya ka taa grève la a ma jaabi di an ma an wajibiyara ka taa grève la o de kɛra an grève fɔlɔ ye ni mɔgɔ y'an bila grève la état de y'an bila grève la an ka laɲini tɛ o fɔlɔ an ka mɔgɔ bɛɛ bɛ siran grève ɲɛ parce que aw de ye fanga ye aw yɛrɛ de ye fanga ye an degelen don tellement état la a fɔra yɛrɛ k'aw man ɲi ka taa grève la n'i y'a ye Mali maîtres bɛɛ bɛ k'an buruja bi parce que n'olu b'u ka taama kɛ u bɛ taa di jɔn ma u bɛ taa di an ka commandant de ma donc olu ɲɛ bɛ commandant de la comme état o de kama bi fɛn fɛn mana anw sɔrɔ a ka d'u ye parce que olu bolo ko anw de bɛ ka k'u la an tɛ ka k'u la an bɛ ka baara kɛ état de tɔgɔ la aw de ye marabolo ɲɛmɔgɔ ye donc o yɔrɔnin de don u m'o de faamu ni bi tɛ k'a fɔ ko professionnalisation sɔrɔdasiw bɛ ka min tiɲɛ sisan ko professionnalisation de l'administration il y avait plus an bɛ don baara la waati min na il y avait plus de 80 enseignants qui étaient sous-préfets oui au fur et à mesure u taara retraite la o de y'o bɔ a la ko k'a kɛ professionnalisation min bɛ min ɲɛ dɔn o ka ko ye donc c'est dire que hali ni ye enseignant de kɛ bi sous-préfet ou bien préfet ou bien gouverneur ye Tombouctou ta ye enseignant Tombouctou ta tun ye enseignant a ye ne yɛrɛ kalan lycée la mais n ko mɔgɔw tun bɛ taama ka taa da ale de ma o kɔrɔ k'a fɔ a b'i contre la non du tout donc mun ye magistrat ta ye mais aw bɛ ka mun ɲini ani olu ta olu ye mun sɔrɔ aw fana bɛ k'o de ɲini wa n bɛ n'a bɛɛ ɲɛf'i ye ne y'o de f'i ye n ko an ni RLAF kun bɛnna min na o dugumada kun ye 950 000 o sanfɛda kun ye 1 250 000 anw yɛrɛ ye min tɛrɛmɛ k'u k'a jigin o kun y'o ye sinon a yɛrɛ tun ye min di an ma o tun ye 1 100 000 à 1 750 000 d'accord donc o fɛn kɛlen an taara grève la an y'o de f'i ye k'o boliboli kɛ fo 2020 an sigira le 1er février u ko ko le 4 ko an n'u sigira tuguni donc u ye RLAF an ni RLAF kun bɛnna fɛn u tun ye min proposé an ye ni an u tilala k'u cɛ ka bɔ an kɔrɔ 950 000 ɲɔgɔn na ka 10 000 di ani 15 000 ani 20 000 o an ma sɔn o la n'o y'an bila faranka la o de kɛra faranka ye k'u b'o de fara kan an fana ma sɔn a la an ma sɔn a la dɛ donc u ye min jana an y'o de kelen ladon le 4 février aw ka préavis la voilà ayi le 4 février an ka négociation la d'accord aw de y'a proposé an ye an banna la aw bɛ tila k'a jana donc an tɛ dɔwɛrɛ fɛ n'o tɛ u y'a bila ka taa ministère de l'économie et des finances la a taalen ye olu y'a évalué k'a bɛ bɛn 6 milliards 300 millions ko mais ko Mali bɛ situation min na bi ko Mali tɛ s'a kɔrɔ ka d'a kan ko fɔlɔ administrateur civil ye statut min f'i ye sisan ka bɔ statut général la ka na statut du corps préfectoral la ko o min transposition kɛra ka d'a kan administrateur civil minnu fana avancera l'année 2020 ka d'a kan tuguni ko décret min n'o ye prime dɔ di an ka dugumamɔgɔw ma secrétaire planton manœuvre chauffeur et autres ko olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko ça fait 600 millions ko o bɛɛ kɛra administrateur civil kama ko o la gouvernement tɛ na se bilen ka nin 6 milliards 300 millions di u ma 6 milliards 300 millions o ye wagati joli ta ye o bɛ bɛn kalo joli ta ma san kelen ta o bɛ bɛn san kelen n'u sɔnna aw ka fɔlen ma n'u sɔnna donc o tun ye o kɛra le 25 février an ye réunion kɛ an ko bon comme u ko jamana de bɛ gɛlɛya la an b'a mun ni gɛlɛya banna an bɛ wuli tuguni an tor'o de la article 39 ko wulila article 39 ko wulila fo k'a kɛ kalo caman grève ye donc an ma wuli an ko komi an tɛna dɔ fara dɔ kan n'u ma sɔn 6 milliards la u tɛna sɔn 58 milliards kɔni na an tor'o de la a ye nin yɔrɔnin faamu parce que nin yɔrɔnin de b'a to a bɛ enseignants ni magistrats kɔrɔ ko an b'u contre la k'a sɔrɔ o tɛ
e ka ko tɛ ne ka ko tɛ e ta tɛ ne ta tɛ faso de ta don an bɛɛ bɛ ka ɲini mɔgɔ kelen de fɛ ni o mɔgɔ kelen a ye e ja la ko doni ka girin sini a y'a di ne ma sinikɛnɛ k'a di dɔ wɛrɛ ma i bɛ mun fɔ i b'a fɔ o kɛra mɔgɔ ko de a y'i jɛ de n'o tɛ k'a fɔ k'a tɛ se bilen o tɛ donc an y'a mun article 39 ɲɛnabɔra 58 milliards u ye magistrats ta ɲɛnabɔ 17 milliards n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ça c'est 78 milliards 80 milliards environ an ko mɔgɔ min ko k'a tɛ se 6 milliards kɔrɔ n'o nana se 80 milliards kɔrɔ donc i b'a sɔrɔ nɔgɔya de kɛra o de raisonnement y'anw to anw fana wulila k'an man ta ɲini anw kelen tɛ o mali syndicat bɛɛ wulila ɲɔgɔn fɛ a don kelen n'a dugusajɛ ka réunion kɛ o ma dogo mɔgɔ si la o tɛ ɲɛngoya ka d'a kan o ye mun jɛ tɔw la o y'o di groupe fila ma donc o kɛra sababu ye k'aw yɛrɛ voilà mais magistrats ta ye anw arranger mun kama parce que anw tun ye an ka ɲinini kɛ ko mali administrateur civil bɛɛ 1971 ko k'a di min bɛ di membre du corps préfectoral ma parce que olu ye administrateur civil ye mais seulement u bɛ baara kɛ administration territoriale la ko k'o de di administrateur civil bɛɛ ma u y'u ban ko prime tɛ di corps ko la ko prime bɛ di de jɔyɔrɔ ko la an ye ko bɛɛ kɛ u ma sɔn donc an y'o bila o de kama a kɛra 6 milliards ye bon maintenant prime de judicature ɲɛnabɔlen anw fana ko sisan donc comme a dira magistrat bɛɛ ma o kɔrɔ k'a fɔ a bɛ se ka di administrateur civil fana bɛɛ ma an ka prime minnu u y'an jala o fana bɛ se ka di administrateur civil bɛɛ ma an fana ka laɲini kura kɛra o de laɲini kurayara yɔrɔnin min na o y'o de o de nana n'a ye a kɛra 26 milliards ye mais 26 milliards de fana bɛɛ la o bɛɛ tɛ an ka laɲini ye an ka dugumamɔgɔw ka décret min an y'o fɛ n'an ye 300% ɲini o la 3,400 ka taa 10,200 o 300% o faralen a kan o de bɛ taa 26 milliards la. aw kun ye mun décret ɲini ko k'o appliquer décret d'application aw kun y'a ɲini wagati dɔ la premier ministre fɛ a ka décret d'application dɔ bɔ a ka bɛnkan dɔ an tun ye min laɲini kɛ n'o bɛnna 6 milliards 300 ma an k'o de sisan k'o yɛrɛ kɛ bɛɛ kan administrateur civil bɛɛ ma u y'o évaluer o évaluer ani an ka laɲini filanan na an ka 80 points de y'o ye l'augmentation de 300% du décret octroyant prime aux travailleurs qui n'assument pas de responsabilités o fana 300% ye o de farala dɔ in kan administrateur civil ka ɲinini kan k'a kɛ 26 milliards donc o 26 milliards an b'a fɔ n ko n'i y'a ye an ko an jigi b'a kan sisan k'a bɛ se ka administrateur civil bɛɛ ma parce que magistrat y'a sɔrɔ syndicalisme ye nin de ye o ni dɔ y'a sɔrɔ a b'aw ɲɛma da ɲɔgɔn fɛ ni dɔ y'a sɔrɔ bɛɛ b'a ɲini argument tɛ kɛ mais est-ce que baaraw ye kelen ye aw n'u ka baaraw an b'a fɔ an ka musakaw ka kɛ kelen ye ayi an b'a fɔ an ka musaka kɛ kelen ye baaraw tɛ kelen ye an b'a fɔ an ka musaka ka kɛ kelen ni risque don an bɛ risque min ta n'a bɔra militaire la mɔgɔ si t'o ta baaraw tɛ kelen baaraw prestige tɛ kelen a degun tɛ kelen a fɛnw tɛ kelen an b'o dɔn o de kama an b'a dɔn diɲɛlatigɛ la prime tɛ se ka kɛ kelen an b'o dɔn saraw bɛ se ka kɛ niveau kelen mais prime tɛ se ka kɛ niveau kelen an b'o dɔn an m'o ɲini yan wa an ma magistrat ta k'a lajɛ non n'i ye o misali surumani ye an ka premier point prime de risque an ye prime de risque ɲini 2018 an kun ka ɲinita ani 2020 o ɲinita tɛ kelen an ye dɔ fara kan parce que 2018 ni sisan cɛ an ka mɔgɔw ye kasara min sɔrɔ a cayara kojugu donc kasara bɛ ka bonya an ka mɔgɔw kan min na an ye prime de risque ɲini 400 000 francs mɔgɔw ko ko o 400 000 francs ka ca minnu bɛ planton manœuvre chauffeur gardien minnu bɛ service la Bamako n'u ka prime ni anw ta ye kelen bi est ce que o kan ka kɛ olu ta ye 80 000 ye anw ta ye 80 000 ye alors que anw bɛ minɛ ka faga an ka denbaya bɛ minɛ ka faga an bɛ minɛ ka kɛ otage ye dɔw sigilen bɛ Bamako yan u hakilila tigɛlen don an dun ka prime ni indemnité kelen est ce que ça c'est normal donc kuma filɛ nin ye olu ta ɲɛnabɔlen Mali syndicat bɛɛ
a bɛɛ wulila tɛnɛn ni tarata le 9 et le 10 août bɛɛ wulila ka da kan ko musaka an ko musaka sɔrɔla sisan anw fana y'an ka assemblée générale kɛ o don a fɔra an ye an ka tɔndenw ko an ma an ka wuli an fana k'an ka hakɛ ɲini mais k'an ka lettre ci fɔlɔ premier ministre ma n'o tun ye Boubou Cissé k'a fɔ a ye n'an fana m'an ka décret sɔrɔ yanni juma cɛ an bɛ ko fila kɛ fɔlɔ an bɛ taa baarayɔrɔ la yanni fɔlɔ an bɛ préavis de grève déposer le 17 baarabila sɛbɛn an b'o déposer le 17 le 17 août lundi 17 août filanan sani o préavis ka don baara la n'o i bɛ tile 15 kɛ fɔlɔ o tile 15 kɔnɔni an bɛ taa baarayɔrɔ min an tɛ baara kɛ o y'a sɔrɔ M5 tun b'a ka girigara la donc anw ma sɔn ka fara M5 kan parce que an ko an tɛ don politique ko la o la sa juma an ma jaabi sɔrɔ lundi le 17 anw y'an ka préavis de grève déposé an y'o déposé ministère de la fonction publique la 8h03 lundi an y'a fɔ cogo min an bɛɛ taara baarayɔrɔ mais mɔgɔ si ma baara kɛ bɛɛ taara k'i bolo kuru fo ala nana kɛ o dugusajɛ o kɛra coup d'état ye le 18 donc yɔrɔ jumɛn na a bɛ fɔ k'an bɛ ka transition ɲini yɔrɔ jumɛn na a bɛ fɔ ko politique mɔgɔ bɛ k'an manipuler transition nana sɔrɔ a b'aw ka laɲiniw la voilà o kuma ye b'o de yira kosɛbɛ mais o transition nalen aw n'u ye sigikafɔ jumɛn kɛ aw ka laɲiniw n bɛ s'o yɔrɔ ma donc coup d'état kɛra le 18 mais anw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na administrateur civil maire baarakɛlaw minnu tɛ élu ye ADR mɔgɔw an ka lahala cogo fɛ an ka baara tacogo fɛ anw man kan k'a fɔ an bɛ taa an fara groupe politique kan ka ko dɔ kɛ o de kama an ye hakili jagabɔ kɛ an ko sisan ni an y'an ka fɛn wuli o kɔrɔ k'a fɔ an tun bɛ IBK de kɔ a n'a ka régime de kɔ an bɛ continuer d'ailleurs Mali syndicat bɛɛ y'o kɛ ko état ye continuité ko état ye continuité parce que coup d'état kɛlaw yɛrɛ nana don min u ka déclaration fɔlɔ la u y'o de fɔ k'u nana pour assurer la continuité de l'état an bɛɛ continuera o tɛ wagati dama dama le secrétaire général du ministère de la fonction publique o ye lettre ci gréviste bɛɛ ma o y'a sɔrɔ syndicat min b'a la a bɛ tan bɔ minnu ka préavis bɛ ale ni ko komi gouvernement tɛ yen ko a b'a ɲini an fɛ an ka grève ɲɔngiri fɔlɔ anw y'a sɔrɔ don min o don bɛɛ an y'a jaabi k'a fɔ an bolo hali ni gouvernement tɛ yen état bɛ yen an t'a ɲɔngiri i ko Mali syndicat bɛɛ y'a kɛ ten o bɛ don kelen o dugusajɛ tile fila o kɔfɛ CNSP y'an wele Wage Modibo Kone ani DFM adjoint du ministère de la défense olu saba y'an reçoit en secrétaire général nani u y'an lamɛn bonya ni karama k'a ɲini an fɛ ko n'an bɛ se k'a ɲɔngiri an ko an ye ɲɛmɔgɔ ye mais an tɛ se ka décision ta syndicat ni ko tɔw tɛ kelen ye an ye assemblée générale kɛ o juma la u ye yamaruya d'an ma ko an k'an ka grève wuli mais ko ni gouvernement sigira don min ko dugusajɛ k'an ka déposer mandat de don donc an y'a kɛ ten de gouvernement nomina sigira don min o dugusajɛ an y'an ka préavis de grève déposer o de kɛra le 9 grève ye o de kɛra grève fɔlɔ ye préavis mun déposera le 19 octobre voilà o de kɛra o ye le 9 grève ye ka kun cɛ le 6 novembre o de kɛra ten bon o négociation sen fɛ point 11 minnu y'a f'i ye bɛnkan ma sɔrɔ kelen na o kelen ni y'an kabakoya o ye kelen ni jumɛn bɛnkan ma sɔrɔ hali kelen na hali point kelen o de y'an kabakoya an m'a ye an y'a f'i ye sisan point 11 na ye tɛ dɔwɛrɛ ye ka cadre de concertation sigi an ka kuma ka sigi ka kuma ka bɛn fɛn kelen kan n'o fana dɛsɛra gouvernement na o b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ
bɛnkan hali bɛnkan dɔɔni hali dɔɔni a kɔrɔ an b'a fɔ voilà hali dɔɔni an k'an sigi ka kuma o ma sɔrɔ a la an ko nin ye kabako ye donc on était obligé ka préavis filanan déposer o de kama immédiatement an ye préavis filanan déposer négociation banni o préavis filanan déposer len o négociation de la point d'accord fila sɔrɔla u sɔnna yɔrɔ fila ma yɔrɔ fila wɛrɛ bɛ yen point d'accord partiel c'est-à-dire fan dɔ kɛra sɔnna fan dɔ ma kɛ sɔn donc a tɔ fɛn fɛn kɔni ye musaka ko ye bɛnkan ma sɔrɔ o la ayi bɛnkan yɛrɛ tɛ hali jaabi ma k'o la a se t'an ye dɔrɔn a b'a bɛnkan sɔrɔla mun na o tɛ musaka ye ayi point fila ye point fila musaka bɛnkan sɔrɔla min na Centractic ka k'a fɔ plan de carrière o ye kelen ye ani ADR olu ka sarako k'a fɔ u ka saraka daminɛ a nɔ na o ye filanan ye bon point min sɔn kɛra dɔ ma sɔn ma kɛ dɔ ma o ye anw ka sécurisation ye u ko k'u bɛ se ka mɔgɔ da min bɛ tugu garde corps k'u bɛ se k'o di mais min bɛ so kɔlɔsi ka bureau kɔlɔsi k'o t'u bolo aw ye hakɛ mun fɔ o ma